Ini pandangan yang dibawa oleh orang-orang yang memang menentang kita daripada awal. Dia cuba bawa sekurang-kurangnya pertembungan ini seolah-olah Anwar Mahathir. Saya bercakap tadi awal, saya tulis skrip nothing about Mahathir, about sistem yang bobrok, about corruption, about sustainability. Jadi suka nak bawanya itu hanya orang-orang yang kata oleh kerana Mahathir patut retire, Anwar patut retire. Ya. Tapi kalau Mahathir tak mau retire, tak apa lagi, then Anwar can stay. Bagi saya logik ini tidak menasabah. What do you stand? I was never given the chance to lead this country and affect the reform. I was never given a chance. Dan mereka bersekongkol untuk menghalang. Semua orang tahu. Walaupun ada agreement, dibatalkan. Can you imagine? Agreement, mate. Saya akan ambil alih. Walaupun dalam perbincangan ada 6 bulan, setahun, akhirnya kompromis 2 tahun. Kompromis 2 tahun lebih. Tapi dibatalkan. Okey. Dan kemudian bila ada peluang, saya tolak lagi. Sebab prinsipal ni. I want to ask you, how many, if given that chance, will make that sacrifice? No. I cannot interfere in judicial process, in judicial independence. Jadi jangan ketepikan hal itu. I'm not defending myself, but the position. Then of course, orang kata boleh cadang, mungkin Nur Izzah, mungkin Rafizi. Yes, but you have to build a consensus and compromise. Orang bangkitkan sekarang supaya jadi kacau dalam politik. Ada. Supaya pecah belah. Yeah. Can you build a consensus first in the party? Can you make an analysis? Siapa yang mampu? Yeah. Kemudian kita pula bukan saja keadilan. Coalition kita termasuk DAP, which remains quite strong. Party and base support, terutama urban, non-Malays. Dan kita mesti ambil perkiraan itu. Dan juga amanah. Selain daripada Sabah Sarawak. Ya. Jadi hal itu tidak. Nah, saya nak beritahu di sini. Ya, the battle is not a personal battle anymore. It's not 98. And if you talk about personal battle between Anwar and Mahathir, your mind, walaupun you muda, you fikir 98. Your mind pikiran orang tua. Sekarang ini orang tahu battle-nya ialah battle for reform. Whether you want an independent judiciary, a just economic system, dan program yang kita bawa itu script, saya katakan. And the idea is to engage and debate in this form. Now, if someone else can offer himself or herself, even now, who can be better in this perform, people have the right to choose. Okay. Tapi jangan mengatakan seolah-olahnya kalau yang lama ni berhenti semua boleh selesai. Not necessary. You better see the young leaders, whether they are genuine in their clamor for reform or they are part of a blatantly corrupt system. Itu kita kena teliti. Sebab itu saya kata engagement itu penting. You kena choose, kena pilih apa yang baik berdasarkan program dan dasar. Ya. Bukan berdasarkan hati atau janji Melayu atau Islam atau apa pun. Ya. Kerana kita lihat dan seperti saudara sebut tadi macam pengkhianatan. Itu orang khianat tu masa dia muda, bercakap bukan main, hebat. Kadang-kadang dia punya sanggahan itu lebih keras dari saya. Tapi bagi peluang, bagi jawatan, bagi duit, lingkup semua. Atau ugutan. Ya. Ugutan. Kamu sokong juga Anwar, kita buka file corruption. Kamu kan didakwa. Dan ini berlaku dan saya pergi ke SPRM office dan tanya mereka. Bukan SPRM panggil saya pergi. This cannot happen in this country. Jadi saya harap penjelasan ini tentang masalah strukturalnya mana masalah ni. Ini guna-guna istilah tanpa makna. Dalam keadilan kalau lihat baik perjanjian kita, manifesto kita yang saya lontarkan, yang Rafizi atau pimpinan lain lontarkan itu apa? Semua soal Anwar versus Mahathir, tak ada. Jadi jangan dipermudahkan jadi umpamanya jalur untuk orang lain masukkan idea ini. Memang saya tahu idea ini dimasukkan. Saya tidak. Bagi saya lah Mahathir at this age,
biarlah dia cakap apa pun, saya jarang jawab. Saya jangan jawab. Kalau 20 kali dia sentuh saya tak jawab pun. I am talking about the need for reform in this country. Dia kata Anwar tak layak sebab dia mewakili parti pelbagai kaum, bukan parti Melayu. Saya tidak setuju jawab. Or because of that it becomes a personal battle, then you are naive. Because it applies to anybody. No one in Parti Keadilan Rakyat is qualified. No one in PH is qualified because it is a multiracial party. You must understand that. Jangan ditipu oleh mainan politik orang. Ya, dia kata, is it a person? No. No one, kalau ikut mana, yang mewakili parti pelbagai kaum layak untuk jadi Perdana Menteri. Ini untuk rakyat memutuskan. Ya. Walaupun saya Melayu, saya ada pandangan tentang Islam, ada Melayu, tidak cukup. Kerana saya bukan parti Melayu. Apa kita nak kata ini personal battle? No. Ya. Dan orang yang ikut dia itu mewakili pandangan yang sama. Dan kalau kita tengok sekarang PN itu mewakili yang sama. It is a major policy difference. Ya. It's an ideological position. It's how we look at for the future of Malaysia. Ini maknanya keputusan harus dibuat. Dalam pilihan raya ini keputusannya sangat penting. It's still Malay leadership, it's still Muslim leadership, tapi it's not qualified because kita represent a multiracial party. Now, the young must decide based on these principles whether it's multiracial atau you kata Malay, walaupun blatantly corrupt, yang bercakap dalam keadaan begitu pun, kalau kita tengok silsilahnya berpuluh bilion, anak pinak kaya berbilion, tapi kita katakan kita serang Datuk Seri Najib seorang saja. Sebab saya tidak setuju, walaupun saya bercanggah dengan Datuk Seri Najib soal YMDB dan corruption dan sebagainya, tapi saya tak anggap dia seorang saja yang corrupt ataupun UMNO saja yang corrupt. Sebab ramai yang bicara itu mewakili sistem corrupt. Bagi saya ini yang kita harus bincangkan, is whether we want to support and retain a blatantly corrupt system, so-called led by the Malays, Malay-led parties, or Malay parties, or you want to affect change, have genuine reforms. Dan reform ini bukan institution, saya sebut judiciary saja ataupun parliamentary reform. Reform ini, reform termasuk pendekatan dan pahaman kita tentang ekonomi. Sama ada ekonomi merakyatkan ekonomi atau ekonomi untuk memperkayakan segelintir orang. Kadang-kadang yang golongan yang reformis ini, yang jadi elit, dia bicara soal itu. Judiciary independent gitu, gini-gini. Itu saja, dia tak fikir bahawa reform ini maknanya sesuatu yang ke arah kebaikan. Islah mas datang, mestilah perubahan ke arah kebaikan, ekonomik, sosial, dan juga hubungan kemanusiaan dan interracial. Ini kita kena faham. Bagi saya, I want to be known as a person who fights for reform in this country. If it means, the reform means an attitude, a position that would appeal to all Malaysians, irrespective of race and religion, so be it. If it means it's a more difficult and challenging road, yes, I concede it is more challenging and difficult, but I believe that is the route for the future. You don't have a choice.